Praise God. So once again, good morning sa matag usa. It is good to be in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. It's good to be in the house of the Lord. So this Sunday kitang manag-uban ato ang pastor to siya karon sa usa ka gathering an anniversary of Pisigami Church here in Butuan. So karong adlaw kitang manag-uban. This is the third Sunday of December, right? So si Aya Dan tong niagi, he was talking about the prophecy and the fulfillment. And then last Sunday pod, of course about Jesus, our Savior. And this Sunday, dili kayo deep ang atong isgutan, but I believe that the word of the Lord will make an impact in our lives. Amen. Hallelujah. This morning, I will be bringing the message entitled Star, Stable, and Savior. And I have two references since later on ma-explain ako anong nagamit ta og different references. Kay gusto nako masabtan nato ang chronological nga occurrence sa event, no? Okay, so let us katong kakaya lang, muhangyo lang ko nga mutindog ta as a reverence to the word of the Lord. Ato ning basahon responsively. I will start the first slide. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. We saw his star when it rose and have come to worship him. And the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. They saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Father God, thank you for your living word that is anointed by the Holy Spirit. And as we speak, Lord God, let the oracle of the Most High be heard in the midst, in the congregation of your holy people saved by the blood of Christ. Use your humble servant, Lord, with the anointing of the Holy Spirit. Give us the freedom and liberty to receive your word with gladness in our hearts. In Jesus' name, amen. You may all be seated. Thank you. Akong ibalik palihog ang first slide. So we're going to talk about the star, stable, and the Savior. Now, in Luke 2, maunang natin duha ka references because in Luke 2, the angel was talking to the shepherd. Okay? Today, in the town of David, a Savior. Wala siya ningog a healer, a prophet, a teacher, but there is an important title of Jesus that is declared a Savior. And all of us need a Savior. Once in our lives, we receive Jesus and we are saved from hell. Ang tanan nga giiluwas sa Ginoo gikan sa impierno, ingog amen. May murag gamay naman di ay. Natabunan sa mas ang uban. We are saved from hell as we believe in Jesus Christ, but in a daily basis, naapagid tayo mga butang nga kinahanglan og saving, such as natay mga balatian, we need salvation from sickness. Such as natay mga utang, we need to be salvaged from our utang. Such as natay mga accidents, we need to be saved from the accidents. So we have salvation from hell, and of course, we need the daily saving of the Lord in our lives. Amen. So, Savior, that is very important title. This will be the sign to you. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in a manger. Importante kaining word nga manger. Next, please. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. So tinuod yun ang giingon sa angel to the shepherd nga naay bata nga giputos og cloth unya gibutang sa manger. And I tell you, this is not a typical nga himuon sa usa ka parent nga ang bata ibutang nimo sa manger. Because you know manger is a feeding of the animals. So diha sila mo inom, diha sila mo kaon. So just imagine the saliva of the animal on the manger. Unya ibutang nimo dito imuhang bag-ong panganak nga bata.
So dili typical. But this is the sign that is given. The next. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. So, sa una pa dahil na nagyoy marites. So, gisugo man sila. There is a good news. So, pagkakita nila, tinuod yun ang giingon sa angel. So, ang mga shepherd, ilang gipamalita ang good news. The next. Kaning Matthew 2 nata, since Luke man ganina, ang focus kanina is the shepherd, pag abot sa Matthew is the magi. Dili ta mag-celebrate og three kings ha, sa ginaingon na ni Pastor Ed, because there is no three kings. Kay, kung kings tong nag-travel nga tulo ka buok, they will not be traveling alone. Kay pag mo travel gani ang king, tibuok yun na sundalo sa palasyo, manguban. But these three magi or wise men are thought to be astrologers. Why? Because they know the position of the heavenly bodies, the stars. Kabalo sila mubasa. No? So they probably are wise men, the magi, because they are, study heavenly bodies or astrologers in our days today. Now, ang star nga nakita nila, of course, excited na kay sila, no? Nakita nila ang star, ni-appear. So, niadto sila. They are suspected to be from India na mga places. So, dali-dali sila sakay silang camel, kay apso nilang star. Adto sila sa castle or the palace. Asa man ang bata? Ang savior, na tao na. Siga ang hari, kay kisa mang si Biura ron. Kisa mang hari ron. Kulbaan siya, kay basig madithrone siya. And then, gipangita na po nila. And then, mao nang gibutang diha, when it rose, it appears again. Nagpakita na po otro ang star, and it lead them asa gyud nakaposisyon si baby. Next. On coming to the house, na nakita ninyo ang difference, sa Luke ganina, asa nakabutang si Jesus? Sa manger. Sa stable. Karon, naana siya sa house. Nganong gisulti na ako ni? Because ang wise men, wala sila sa stable ni adto. Naapay antad. What's this antad in English man? I can't sugakod. Naapay gintang. Kung baga, dili ingon nga series of event nga pag adto sa shepherd, ni abot po din ang wise man. No. Pag anak ni Jesus, ni adto ang shepherd to confirm the prophecy, to confirm the instruction of the angels. After 5 to 2 years, usa pa ni abot ang magi. Mo nang pag-abot nila, wala na sa stable si Jesus Christ. Tuan na siya sa house. So that is from 5 months to 2 years. Mo nang pagpapangita sa Herod o ipapatay, 2 years old pababa ang ipapangita. Okay? So, mo na relevance. Now, again, ang Matthew, nag-focus siya sa wise men, the fear of King Herod in the perspective of Joseph. Ang Luke, naghisgot siya sa shepherd. The census of Augustus Caesar nga mao'y rason nga nung nanguli ang mga Jewish people. And it focuses on Mary and Elizabeth. So nakita nato nga ang gospel, kining story ni Jesus, di nato ni makita sa Luke and John. Makita ra gid ni siya sa duha ka gospel from Matthew and Luke. Kay kining four gospel, magbasa tanong anong libog man ni kayo pag ingon diri sa Matthew ana. Pagbalik lagi nako di sa Luke kay mao nga story pero lahi because the four gospel has different writers and they are looking the life of Jesus in a different angle. Okay? Ang Matthew, nag-declare siya Jesus as king. Maunang na siya genealogy. Kay he is presenting Jesus as the king. Si Mark, wala kay makita nga genealogy ni Mark nga he is the son of Abraham to David and ana walay makita nimo kang Mark because Mark presented Jesus as a servant. Og nobody cares about the genealogy of the servant in their times. In Luke, he was presented as Savior. In John, he was presented as the divine Son. So, kung i-picture out nato, kung mao ni ang ato ang rostrum na siya four sides, si Matthew nag-write siya about kang Jesus Christ diri nga view. Si Mark diri pud siya nga view. Si John diri pud siya nga part nga view. Si Luke diri pud siya nga view. So kung inigbasa na to sa gospel, na ay mga differences because they are writing about Jesus in a different perspective. Okay?
So, murag taas-taas ganiran, alas 12 kita mamanan niran. Ayaw po. Okay. So, daghan tag mga nawala to ang Christmas tree. Kanilang sa kay gwapa pa manggod kay siya ato lang sa nang humanon ang iyang term. So, ang ato ang Christmas karon daghan tag mga symbols no, nagbitay-bitay na mga mistletoe, mga candy cane ba? Candy crush. Candy cane, mga unsa pa may butang? Mga autumn leaves, autumn flowers, mga dati lain-lain nga mga decorations. But from the origin, kanang Christmas tree, wala dili na siya origin from Jesus' birth. Gikan na siya sa Germany. Mga mistletoe, wala na na. Ang ato rig yung isgutan karon, kani rig yung star og stable. No, mao rig gid pinaka-importante karon. Next. Kanang have you experienced nag-order mo sa Shopee tapos nindot kita tanawon sa wala pag ani ko na human. Kay relate na din no. Kanang pagtan-on niyo sa kana. Mao na. Kana ba nag-order ta sa Shopee, expectation versus reality? Gwapa man kayo sa model sa Shopee. Kaya syempre, ang model, 6'7" ang height. Niyang ikaw kay medyo Pilipino man ta. Pag abot sa sinina, hala, dili maayo, expectation versus reality. Mao nang nindot jud mo palit no kanang actual kay para makita jud nato, masukod nato. So, have you experienced that? Murag ingon ani ang nahitabo sa Magi. They were expecting nga pagkakita nila sa star, the child is born in the palace. Kay lineage man siya ni King David, hari. So excited kay sila dito. So ang mga dagway siguro nila no, tingsi kayo. Asa man ang king nga na tao? Ha? Wala may king diri. So expectation versus reality. Kinsa man sa ato diri kanang nagtan-aw bitaw ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo nga pag mahimo kong Kristohanon walay problema. Expectation versus reality. Musunod ko aning tawhana kay murag nindot ang kinabuhi. Expectation versus reality. Musunod ko aning influencer kay murag nindot. Expectation versus reality. Musunod ko aning nga preacher sa TV. Expectation versus reality. Okay? Let us talk about the star. Nganong sa gabi imang gyud na tao si Jesus Christ, dili man sa adlaw. Of course, dili na to ma-appreciate ang star kung adlaw. Kinsa may nagpasiga sa inyo Christmas light karong adlaw, di ba? Wala. You will never be a normal person kung nagpasigat ta sa gawas o Christmas light nga adlawng dako. So ma-appreciate gid siya kung gabi And kining gabi or darkness, it symbolizes the sinful state of the earth. Nga sa kangit-ngit sa kalibutan ni appear ang star. Or else, kung udtong dako, dili gyud makita nato, mamuti na natong kalimutaw, dili gyud nato makita ang star og asa na ba. Pero sa gabi, bisan pag gamay lang kaayo nga star, ma-appreciate og makita nato. And that is Jesus in our life. He appeared where the world seems to be so dark and sinful. He gave His only Son. And the sign is the star. That's why ningon siya, I am the light of the world. That's the star. And that is Jesus. Kinsa may star nga atong gisunod-sunod karon? Kinsa may magisunod-sunod karon siguro sa imong TikTok nga, uy, O2O nga concealer. Palit po tag O2O kay pilit, inusnusay. Di ba? Uy, nindot ni nga kuan, blush on kay dili na ma-erase. Kana bitong mga inana inigkaligo ka na, di na matanggal kay di man ma-erase og tubig. So magsapaw-sapaw na. I don't know kay kamura may gamit og ingon ana. So, daghan tag mga stars atong kinabuhi. Siguro natay mga tuo-tuo. Tung ingon bitaw ni Pastor Ed, natay syncretism. Bisan gani kaning ato ang kanang red envelope nato, you know full well unsa ang history ana, right? Labi na sa mga Chinese people here. You know full well unsay origin ana. If not, i-research niyo. Unsay origin anang unsay tawag angpaw? Angpaw. I-research na ninyo unsay the origin of that. So, the star is the object that guides the wise men nga ma-found nila si Christ. Sa atong kinabuhi, unsay, if you can remember, unsay gigamit sa Ginoo aron makita kan mailhan nimo siya. Siguro ang uban sa inyo naka-experience og balatian. Nga through balatian mo'y nahimong star nga nakita nimo si Jesus. Siguro ang uban na hospital, na aksidente, and through that gigamit na nga star nga makita nimo si Jesus. Each one of us nag-ingkod ta diri karon, naa ta diri karon because at some point in our life we have a star that lead us to Jesus. Naa ba ingon ana? Maybe your husband lead you to Jesus.
Maybe your wife lead you to Jesus, mao ni stars imong kinabuhi. But any circumstance or person in your life that lead you to Jesus, that is your guiding light, your star. And above all, Jesus is our guide. Amen. Manong ayaw mo pangalagad sa Ginoo tungod kay malagad ko sa Ginoo kay mapugos magud ko ni lola, ni mama. Nya kung wala na si lola o si mama, muundang na pug ka pangalagad sa Ginoo. Where we're talking about Gab, and I said, let us always point everyone to Jesus. Ayaw pag-ingon nga, sunduga ragod ko. Because kung musundog ang tao sa imuha and you fail at some point, because we will surely fail at some point, ma-discourage po siya. Pakyas gani si pastor, ako pa. Pero si Jesus ang ato ang i-point, Jesus will never fail. Amen. Then ikaduha, the stable. Di ba nindot kaayo? Kasi na yung mga decoration yan ana sa balay. Na-frame. Naingon ana dito sa base. Ila Ivan. Naingon aning isa kabok. Murag ingon ani. Di ba murag nice kaayo? Very theatrical. Very highly commercialized. Aron nga mahalin ang mga pictures. Pero I want you all to have unsa gid ang stable. Sa ato ta sa next slide anak. Mao na ang stable nga original. Would you like to decorate that in your house? Mao nang stable. Full of animals, dili sila plastado, kaya ang animals, unruly gid sila. Unya, the secretion and the discharge of the animals nagkalat all from the place. Kaya it was a very busy time in Bethlehem. So, mao na ang complete picture kung asa na tao si Jesus Christ. Not the previous one nga nindot kay lighting, nindot kay color, highly, theatric na. The next. Manger. Dili na mo yung manger. Ang mga Bethlehem people, they will not be using kahoy as a manger, kay ang kahoy mo absorb man gud siya, so ang bacteria magpabilin. Ang manger gid sa una is kana made of stone. Giukit yun sa stone because ang stone, dili siya mo-absorb og chemical og mga bacteria. Dali ra pud siya hinluan. So, ang manger symbolizes stability, security. So, ingunan ang picture sa, ibutang na to, gibutangan kang Jesus. So, mali ang ato ang mga postcard, no? So, troho na to ang decoration. Ingunan na ang i-decorate na to, 2026. Next. This will be the sign. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in a manger. Nganong sa katanan nga pwede anakan, dito man gyud sa stable. Because shepherd, they are the highly marginalized people. Kumbaga, sila ang pinaka, kung sa society pa, sila ang pinaka lowest of the law. Sila ang pinaka-considered lowest. Nganong dito man gyud si Jesus Christ? Pwede man siya sa hotel. Wala man po yung hotel ato man no. Pwede man gyud siya, pwede man gyud himuon ang tanan. Pero ngadtong dito man gyud, pwede naman gyud sa gawas siguro siya, sa grassy plain, pwede naman pud siya sa cart, pwede na pud siya somewhere ay labo dito sa stable. Why in the stable? Why not in the palace? Siguro kung natao si Jesus Christ sa palace, mas dali niya i-convince ang kalibutan nga I am the Savior. Kaya na ako sa palace. Well and good. Dali ra kayo. But how about the people, the poor of the poorest people? Dili sila every time maka-visit og palace, then they will not be able to see the Savior. Amen? Pero ang stable, anyone can visit without appointment. Pero ang palace, dili ka pwede mo ditso-ditso dito. Labi na og lowest of the low. Maunsa maka dinhi? Huy, nanimaho makang tais kuan. Dito. Pero ang stable symbolizes that our Savior is for all. Everyone can access our Savior. Amen? Mga ginaingon nga, Jesus welcome everyone, but sometimes believers are the reasons why people are not getting saved. Munang, kung atong tanawon, no, si Jesus Christ, the Son of God, gikas langit, and we can't imagine unsa kanindot ang langit, na tao sa stable, butang sa pasungan, nagkinabuhi siya sa kalibutan, wa siya nagpuyog mansyon. Unya, namatay siya, hinulaman ang iyang lubnganan. Nakita ninyo kung sa ang life, pero kita karon pag abot na to sa isa ka lugar, ngano dili ba ni aircon, init kaayo uli ta. Reklamo tas kainit.
pag adto sa higdaanan, unsa man ning ilang higdaanan nga gihatag sa kuwa, gahi man ni kayo. Reklamo ta sa higdaanan. Unsa man ning pagkaon nga gihatag dinhi, kanang entitled kay ito ba? But just think for a moment what kind of life Christ have just to save us. Can you imagine? Giunsa niya pag humble ang iyang kaugalingon, and the stable symbolizes humility. And we are all called to humble ourselves. I did not say nga maadtotag stable. I did not say nga matulog pud ta og kalsada, because we are so blessed. Enjoy all your blessing, but keep a humble heart. Always step down. Nga naman, just think, the King of Kings, the owner of everything, nagpaubos gani, ikaw pa abugra ka? Abugra man jud ta, no? Abugra jud ka nga naiilong. That's it. Abugra jud ka nga naliguan. That's it. Pag mamatay, balik sa abog. But Christ, the eternal God, humbled Himself. Iantos niyang tanan. So whatever circumstance nga naani mo karon, that's not permanent. That is just for a season. Pasalamati si Lord, whatever it is. Kung ang imong negosyo medyo nasa plateau, pasalamati si Lord. Kung ang imong health medyo declining, pasalamati si Lord. Kaya maura gid nang dili makawat sa imong mga baba ang pagpasalamat sa iya sa bisag unsa nga circumstance nga naa ka. Amen. Humble. Now, muhatag lang ko gamay og kanang explanation mahitungod sa nganong si Jesus Christ didto mangyud sa Bethlehem na tao. Now, kining Bethlehem, this is 5 miles away from Jerusalem. Ang Jerusalem is considered to be the place of peace, no? Now, kaning Bethlehem is the bread of the king, or the bread, no? Pan. That's why ningon si Jesus Christ, I am the bread of life. Kaya dito siya natao sa lugar sa pan, Bethlehem. Ngano sa Bethlehem? Kining Bethlehem, this is a place asa gina-raise up ang sacrificial offering. Jerusalem ni 5 miles away, palayo-layo ra po siya gamay kay manimaho man pud ang Jerusalem ug didto ang mga animals. Then dito sa Bethlehem, mao ni ang sentro sa mga shepherd nga i-raise nila ang mga sheep. For what purpose? For a sacrificial offering every year. Kumbaga, breeder sila og sheep. Di ba? So, unsa may relevance ana? Sila Ma'am Jen sa nakaagi sa during the pandemic, nag-breed sila og dog. If you are a breeder, or we have knowledge about breeding, magpili jud ka og nindot nga mga materials to breed. Kay negosyo man na sa mga shepherd. Kay pag kita nila nga, uy, medyo gamay ang isa kadalunggan. Dili na to, disqualified na to sa offering. Pagtanaw, hala, imperfect. Wala na. So kining mga shepherd, kabalo sila unsa ang perfect offering. Kay before na nila i-release, dapat, kumbaga, signatured nga, perfect ang i-offer. Kaya pag abot sa pari, ay, dili man ni perfect, ibalik ni dito. So maulawan ang ilahang negosyo. Kita na to? Now, maunang, ang angel, ang unang nag-istoryan sa angel, adto mo dito sa stable. Kaya na dito na tao ang hari. Ano man? Kaya kining mga sheep nga matao, kana bitang, di ba, lulid pa sila, dili pa sila, wala pa'y kusog. Kuhaon na sila sa shepherd, ibutang nila sa manger. Aron nga dili sa mabangga-bangga, dili mapakong, di mga samad kay wala pa man kusog ilang tiil nagtindog. So ibutang sila to sa manger for security. Karon, pag adto sa mga shepherd, nakita nila si Jesus Christ dito, they know when they see Jesus, this is the perfect Lamb of God. They know because that is their job. The lowest of all the people in those days, mo gigamit no Lord to see and confirm prophecy being fulfilled and to spread the good news. Good news. And believers, as we are, we must be agent of good news. Dili chismis. Good news. Kada bang kung magtapok ta nga atong gisgutan, makanindot sa kinabuhi sa uban, maka-uplift niya. Dali ra daw mahibaluan kung chismis ang inyong gistoryahan. Kung mausab ang inyong topic, kung nailain tao mo abot. Chismis daw na. Kung mausab bitaw kalit. Ha? Nasikuan pa daw. Ay, katungkuhan ba? Magpalimong-limong rin ta. Kuhan daw na. Gossip daw na. Now, that's why
Dili accident nga si Jesus na tao sa Bethlehem to be called the bread of life. Gibutang siya sa manger, and he is called the living water. Gibutang siya sa manger, and he was called, sa paman? Yeah, the bread of life, food. Because the manger contains the water and the food for the sheep. So naay relevance gyud ang tanan nga panghitabo. Dili siya accident nga didto siya gibutang o didto siya na tao. Let's move on to the next. Savior. Now that star was leading the Magi or the wise man to the Savior. Have you been so grateful to the Lord for being your Savior? Sa tanan religion, matod pagabi sa prayer meeting, sa tanan nato nga religion in all the world, kita ra Christianity ang naay manluluwas nga nabanhaw. Si Buddha, wala. Si Tao, wala. Si Confucius, wala. All thousands of religion in the world, there is only one empty tomb. Tanan nga matay ang mga founders sa religion, but only Jesus Christ was risen from the dead. And that is the God that we believe, the Savior of BGC. Not only in BGC, to those who believe. Amen. So He came. Maunang every time mo kanta tag awit para sa atong buhi nga Dios, let us always sing it with all our heart. Nga naman, kanang privilege bitaw kayo ta. Hari, ning tamak ang iyang tiil diris yuta. Human, pasan pagid niya ang cross, gibunal-bunalan siya, gidagmalan, giluwaan, gisipa-sipa ba, o sa pang torture gihimo, name it. Giantos niya tanan, no? Pwede naman ito, orag sakit na gid kaayo. Ginoo, sunuga tanan. Pwede naman ana, no? Pero giantos gid niya. And even walking towards the Calvary, pwede naman unta na to niya biyaan, ha? Bahala ni mga tawhanan ni, pang sunugan ni tanan, mga abog, grabe taon ni, kung ako to is Jesus, anaon jud ako. Lamat lang gid mo kay dili ko si Jesus. Lagi kanang gahig ulo, gahig kag ulo. Kung ako'y Ginoo, ditso na ko, gahig di kag ulo, di ka maminaw. Murag kuto ba? Anaon? Unya kay kaana jud grabe ang gugma sa Ginoo, no? Because mo nang sa kanta, how many times have I broken your heart, but still you forgive, if only I ask. Sa ginauto-uto ra nato ang Ginoo. Ngay tagpasaylo, sala na pud kay pasaylo na mangyapon tas Ginoo. On that cross, giantos niya gid until the last breath, giantos sa Ginoo. Para unsa? Para kinsa? Para nimo, para nako. Kung una-una to wa tay mga angay. Pero grabe nga gugma sa Ginoo iyang gihatag para nimo. That's why do not waste your life. Ihatag balik sa Ginoo kanang ang ato buhi nga Dios dili malugi sa imo kinabuhi. Ang iyang na-invest sa imo dili saya. Amen. Let us talk about the three gifts. So pag-abot sa Magi, next na, mao na ba ang last? Pag-abot sa Magi, nakita niya si Mary with a child. Mao nagiingon sa verse ganina. Wala sila nag-worship kang Mary. Pagkakita nila kang Mary og sa child, gipangita nila ang bata and they worship him. Matod pa sa Matthew. They worship him, not her. And they offered the gifts to him, not her. Salta nato na, no? So, never gyud nga, bisan pa ang mga Magi before, never sila nga ni-worship kang Mary. They worship the King. And they bring gold. Sana all. So, kato si Jesus, dili dito siya lisod kay girigaluan mag-gold. Girigaluan siya gold, which is a fitted gift for a king. Paghari ka sa una, regaluan siya ka gold. Frankincense, because Jesus is our high priest. And frankincense ginagamit sa pag-minister sa temple. Myrrh, it speaks about Jesus, our Savior. Now, pwede ba nato ma-offer karon ni Lord ang atong mga gold? Kulbaan sila tan. Mag-offering ta gold. Mo naman intaw ni gold sa kong lawas, i-offering pa jud. Can you just offer your heart to the Lord? The Lord will not require leave your house, leave your mansion. That is given to the Lord, entrusted, steward to you. Ang gusto ni Lord is your heart. Our heart must be like of gold. Ang gold, bisan pag imo ng tamak-tamakan, dili mausab ang value. Ang gold, kung imo sunugon, it will never change its value. Bisag imo pa ng dukdukon, ma-deform pa ng gold, it will stand, it will never change its value. Inana unta natong kasing-kasing,
i-offer nato kay Lord ang atong kasing-kasing og dili unta na mausab ang atong commitment sa Ginoo. Dili kay nangalagad lang kakaron kay flying ang imong negosyo. Dili kay nangalagad kakaron kay inaka sa good health. How about pag arthritis na ka? How about pag medyo bumpy ang negosyo nato, mawa batas Ginoo? I tell you, offer your heart before the Lord like gold. Frankincense, humot, mga butang, mga kadaugan na to. Mawitan ng every Saturday, natay padungog sa itong mga testimony. That is the frankincense of our lives. Kana mo padungog pa nga, huy, giayog yun sa Ginoo ang akong ate, giampuan. Uy, katong prayer na itong ang bagyo, nisibog yun siya. Kanang frankincense, mga nindot nga mga butang nga nahitabo sa itong kinabuhi. Ato na siyang ipasigarbo, dili atong kaugalingon, kundi ang Dios nga naghatag ni Ana. Ikatulo, the myrrh. Myrrh is bitter. Ginagamit niya siya sa mga perfume also. Ginagamit na siya pag balsamar sa ilang panahon. Myrrh, pait ni siya. And what is this? Why it is being offered to Jesus? Dili lang kasing-kasing ang gusto ni Lord. Dili lang victories. Mga kadaugan ang gusto ni Lord. Even your pain, even your sicknesses, even your downs, your disappointments, everything that made you so low, gusto na ni Lord, i-offer ni mo balik sa iya. Mabitaw na ingon sa kanta, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Nag-antos man ka ng imuhang hatred. Nag-antos man ka ng imuhang mga things that keeps you down. Nga pwede man dahil nato trade in for the joy of the Lord. Now, Jesus came to change our lives. Maunang pag-abot sa Matthew 2:12, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So ang mga wise man, gi-instruct sila ni Lord. After ninyo ma-meet si Jesus, you change a route. Ayaw balik sa iyong giagian. What is this? When you really meet Jesus in your life ought to be changed. Mausab yun. Dili pwede nga Kristohanon ka, nagpabilin kag sala. Dili pwede Kristohanon ka, giad lang nimo si Christ sa imong sala. No. Your life must have a radical change because Jesus will not tolerate sins in life. I-surrender na to na siya sa Ginoo. Everything that burdens us, that's why we need Savior. We need saving because in our own strength, dili na to makaya. Amen. Shall we bow down our head? How great is our God. Unsa man kadako imong sala, mas dako ang Dios. Sing with me. How great is our God.